أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ ईमान वालो मन यरतद मिनकुम सोच मुर्तद शीस्ता सुना गन दीनिही दीन इस्लाम ना फसौफा नुज़र दे आतिल्लाहु चिराबोली अल्लाह बिकौमिन यौदा से कौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु चल्ला बखैदे कौम लरा मीन वकई अल्लाह द आगई सरा वयुहिब्बूनहु औदै वमिन कई द अल्लाह सरा अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना नरमी कौन की वई मोमिनान सरा अज़िज़्ज़तिन अलिल काफिरीन और सख्तई द काफिर मुकाबला के युजाहिदून फी सबीलिल्लाह जिहाद बकई द अल्लाह द दिन दो चतवाली द पारा वला यखाफूना नबयनी की बयान द दिन द अल्लाह लौमत लाइम द मलामत या द मलामत करना ज़ालिका फज़लुल्लाह दा सिफात चिता सवारी दल दा अल्लाह फज़ल युती मन यशा वर कई अल्लाह चाले चखवाशी वल्लाहु अल्लाह वासिउन अलीम फराख इल्म वालदे इन्नमा वलियुकुम अल्लाह यकीनन महल द विलायत स्तासु अल्लाह दे यकीनन स्तासु दोस्त अब अल्लाह दे व रसूलुहु और रसूल द अल्लाह दे वल्लज़ीना आमनू और अवा कसान दी चवई ईमान रावड़ दे महल द दोस्ता स्तासु अल्लाह दे यानी द अल्लाह दीन दे द अल्लाह रसूल दे और मोमिनान दी अल्लज़ीना आगा मोमिनान युकीमूना सलाता जिपाबंदी दमांज कई वई उतूना ज़काता और ज़कात वर गई वहुम राकिऊन और गई हमेशा अल्लाह ताजिज़ी गई वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु चाची दोस्ती उकड़ा अल्लाह और दा अल्लाह रसूल सरा वल्लज़ीना आमनू और आगा कसानु सराची ईमान रावड़े दे फ़इन्नहुम हिज़्बुल्लाह दादा अल्लाह डलदा फ़इन्ना हिज़्बुल्लाह यकीनन डलद अल्लाह उमल गालिबून दैवा हमेशा ज़रूरी उमल गालिबून दैवा गालिब हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू और ईमान खावंदानो ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू मनी सही आकसान चिज गर्ज़ई सासु दिन टोके औलोबे द आकसान ना ची किताब वतवर क्लेशे ओस्तासु नमख की वल कुब्बारा और नूर काफिरान आम औलिया आप दोस्ता सरा वत्तकुल्लाह दा अल्लाह ने यरकवई इन कुंतुम मुअमिनीन ज़का चितासु मोमिनान यई वइज़ा नादैतुम इला स्वलाति कलच आवाज़ कोई दासु खल्को तद बारद मानज़ो इत्तखज़ूहा हुज़ुवा व लग़िबा नुगर ज़ैदा आवाज़ टोकावलुवा ज़ालिका बिअन्नहुम दाद दिवजन दायो कौम दे ला याकिलून जबुई गिना अकल की निश्ता कुल ओया हबीबा ओ आले किताबो हल तनकीमूना बदन गणई तासु जमन्ना इल्ला मगर दा खबरा अन आमन्ना बिल्लाह चिमंग ईमान रावड़े दे ब अल्लाह बांदे वमा उन्जिल इलैना औ बांदे चिनाजिल पेशी दिमंगता वमा उन्जिला वा चिनाजिल पेशियो मिन कबलो मखके
وأن أكثركم فاسقون और देव जिना तासो अक्सर से وأن أكثركم और सरद देना ज्यात अब फासिकून बीमान दी وأن أكثر कुल आया हबीबा हल उनब्बिउकुम आया खबरदार नकुम तासुता बिशर्रि मिन ज़ालिका बड़िर नाकारा बेइत्तिबार दीन इस्लाम मसूबतन इंदल्लाह बेइत्तिबार बदले बनिज़ अल्लाह मन दीन दा चादे लगना अल्लाह च अल्लाह बिलानत करे दे व गज़ब अलैहि औ अल्लाह गज़ब करे दे पागई वजाल मिनहुल गिरदत वल खनाज़ीर और गरजोकड़ी अल्लाह ददैना शादोगान और खिंजीरान व अबदत ताऊद और बंदगी कई दईद ताऊद उलाइका नदगा खलक शर्र मकाना देर बदतर दी बेइत्तिबार मद मर्तबे सरा व ज़ल्लो वन सवाए सबील और देर खता दी बेइत्तिबार दारे सरा दीन इस्लाम व इज़ा जाऊकुम कल चराची दावसा दा मुनाफिकान कालून वाइदई आमन्ना मंगी मान रावड़े दे वक़द खलू और ताकीक सरा दाखिल शिहोदई बिलकुब्रे बकुबर वहुम कद खरजू और ताकीक सरा उद्युदई भी बकुबर बांधे वल्लाहु अल्लाह आलमु खबने बिमा कानु यक्तुमून फाग बांधे चितये कुल जुनों के बरसाती अल्लाह ददे जुनों दराज न खबरदार दे कम खबरें जो बदल के बड़े साथी अल्लाह पे बुआले व तराविन बा कसीरन ढेर में उमददैना युसारिऊन बिल इस्मी जिसगलियो बल्ला ए मक्की की दियो बल्ला फकार द गुना वल उदवान औ द ज्याती व अकलिहिम अस्सौता औ बखलल द आरामो लबे साडेर बदे मा का बिया मलून आज दैकम आमाल गई लवला यनहाहुम रब्बानियूना ओले नमन कई दैलरा खुदा फरस खलक वल आबा औ मुलियान अन कौलिहिमुल इस्मा दवेना ददै दुगुनाना व अकलिहिमुस सफ्ता औ दखलल आरामना लब इसाडेर बद्दिमा कानु यसनाउन आकारुना चिदये कई वकालतिल यहूदु व यहूद यदुल्लाहि ला ज़ाला मालूलतुन तड़ले शिविदी उल्लत एदीहिम तो बकरेशी ला सुनद दई आखिरत के वलुइनो औ बलानत बकरेशी बिमा कालू फसबब दागे चिदई वही बल यदाहू बल्कि ला सुनद अल्लाह मफसूततान पराखदी युनबे को कई बयशा खर्च गई अल्लाह सरम ची अल्लाह ओवाड़ी वल यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा खामखा कर गई पढ़ीर ददई के मा आ किताब उन्ज़िला जिना दे के चेदे ताता सादर अब्द तरफना तुग़यानन सरकशी व कुफ्रा अव इनकार वअलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बाग़ा वअलक़ैना वचुलियो मंगा बैनाहुम पमियंद दई की अलादावता दुश्मनी पेत्तेबार द ज़ाहिर सरा वल बाज़ा औ कीना दजरो इलायो मिल क़ियामा एत नज़दीक तर क़यामता कुल्लमा अरकला औ कुदुना कि बल्कि दई और लारा लिल हरबी द बारद जंग अतफ़ा अल्लाह नो अल्लाह मिटावई और दई वयज़ाउना फिल अर्दि फसादा औ कोशिश कई दई बज़म कद फसाद वल्लाहु अल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन न खै फसाद को उनकी वलौ अन्ना आलल किताबी कचरी आल किताब आमनु रावड़े वे ईमान पर कुरान खाओ पर रसूल वत्तका औज़ाने बचकड़े वे दटो गुना दबिया दबायना लकफरना अल्लाह खाम खाम पड़े हुए मंदैदा सही आतिम गुनाह नदई वला अदखलना उम्म बदाखिल करियो दई जन्नातिन नईम जन्नत नदडीर नेमतुनता वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता औ कचरे वे दई
वलौ अन्नहुम कचरे दई अकामु तौराता ए अमल कड़वे पाकामुद तौरात वल इंजीला औ इंजील वमा उन्जिल इलैहिम अवाजना दिल कैशो दैता वमा औ आगा कुरान उन्जिल इलैहिम जिना दिल कैशो दैता मेर रब्बिम दतारा बदरबना ला अकलु खाम खादै गखड़ लेवे रिज़्क़न रिज़्क़ मिन फौक़िहिम द पासद दैना व मिन ताहति अर्जुलिहिम औ दलालना माना बरन पटे बारान बखेदो ला दिज़म के न फसल पटे बरावत ला अकलु खाम खादै गखड़ लेवे रिज़्क़न रिज़्क़ मिन फौक़िहिम द बर तरफना मिन फौक़िहिम द बरना बारान बपटेम के दो वमिन ताते अर्जुलिहिम औ दलाम देना फसल बरावत मिनहुम बाजिद दैना उम्मतुन यवडलश्ता मुक्तसिदतुन चाह बराबर उलाड़ी व कसीरुन और ढेर मिनहुम दैना सा मा यामलून ढेर बद आमाल कई सा ढेर बद दे मा यामलून आज दई कम अमल कई या अय्युहर रसूल ए द अल्लाह नबी या अय्युहर रसूल ए द अल्लाह नबी ए पैगाम उड़ग किया बल्लिग उरसवा मा टूल आगा उनजिल इलैका चिनादिल पे चीदी ताता मेरे रब्बिका सद रब तरफना व इल्लम तफल औ कता तबलीग दमा उनजिला उनका फमा बल्लग रिसालतो नता उन रसूबिया द अल्लाह पैगाम फमा बल्लग नता उन रसूल रिसालतो पैगाम द अल्लाह हाँ वल्लाहु यासिमुका मिनन नास अल्लाह बता बच्चा तिद खल्कुना इन्ना अल्लाह यकीनन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन तौफीक दे हिदायत नवर कई कौम काफिर तास्ता पवजलो कुल या हबीबा ए अहले किताबो लस्तुम नहीं तासो गला शैइन फइशिबादी कुल या हबीबा ओ अहले किताबो लस्तुम नहीं तासो गला शैइन फसशिददी हत्ता तुकीम तौराता तरदे चमल कई तौरात बांधे जारी कई वल इंजील व इंजील वमा उन्जिल इलैकुम आवाजना दिल रशीदी तासुता मेरे रब्बिकुम सासुद रब तरफना वल यजीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्जिल इलैका मिन रब्बिका खाम खाफ का रकई बड़ी रुद दई की आवायातुना जिना देखे चीनी ताता साद रब तरफना तो यानन सरकशी व कुफरा औ कुफर फलाता सा खफगान मखकार कवा वलल कौमिल काफिरीन व कौम काफिर बांधे वक्त नज़ुल गज़ाव इन्नल लज़ीना यकीनना कसान आमनु ची ईमान रावड़े दे वल्लज़ीना आकसान हादो च यहूदियत इख्तियार कर दे वसाबिऊना और नूर भी दिन खलक वन्नस्वारा और नस्वारा मन आमन बिल्लाह चाची मान राड दैन पाल्ला और परदा खैरत वामिल स्वालिहात और आमाले कुल मुवाफिक दवाई फला खौफुन नबय्या अलैहिम फदई वला हुम याज़नून और दई बगम जुनून नशी लक़द अखज़ना ताकीब सरा अगस्त मंगा मीसा बनी इसराइला पोखलोद बनी इसराइल नापतोई वअरसलना इलैहिम रसूला अवलिकुल मंगा दैता ढेर रसूलान कुल्लमा हर कला जाअहुम रसूलुन चरा बड़ दैता रसूल बिमा आगा किताब या बिमा आगा मसला ला तावा अनफुसुहुम चिनवा वक्त जुनद दई फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून दई बस बोला फरीकन योडला कज़्ज़बू आई तबे निस्बत दरोगों को चुपकतल बेवस नमुंदा नवेदा दरो जंदी फरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून औ बलडला सरद तकज़ीब नबे वजला ज़का बागई बेवस मुंदा व फरीकन यक़्तुलून
او بل اډه قتلو لدی واسبو دیدا خیال کو الله تكون فتنه چنه بشدا قتل د نبیانو سبب د غزا فغمون دیڑاند شو د ہدایتنا وسمو او دی کاڑ شو د اوریدو د حقنا ثم تاب الله علیہم بیا احسانو کا اللہ پدائی باندے برالی گلو د انبیاء وسم غمو بیا راند شو وسمو او بیا کاڑ شو وذالکا او داود غشان کثیر منهم دیر ددینا سلسلہ جاری و دی عیسیٰ علیہ السلام تر آگے پوری دا او دا دائی کی ڈیرو ایک کثیر منهم او دا بدائی کی ڈیرو واللہ اللہ بصیر لیدن کرے بما یعملون آچ دائی کم عملون کئی لقد تاقیق سرا کبر اللذین کافر دیا غاقا کسان قالوا چه اغیوی ان اللہ یقینا اللہ والمسیح ابن مریم آخو مسیح عیسیٰ ابن مریم دے وقال المسیح او ویلیو حال دادے چویلیو مسیح عیسیٰ یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیلو عبد اللہ بندگی خاص کی اللہ لرا ربی چه رب زما دے و ربکم و رب ستاسو دے انہو من یشرک باللہ یقیناً چاچ شرکو کو با اللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نبن کردے دے اللہ بد باندی جنت ومأواهم نار او زائد اور دے حوالے ظالمین نبی ظالمان دے پارا نشتے ظالمان دے پارا من انصار اس سوک مددگار لقد کفر اللذین تاکید سرام کو برگل واقسانو قالو چاہے وے ان اللہ یقینا اللہ ثالث ثلاثتن دریم الہ دے ددریو آلیہونا وما من الہین اور نشتے اقدار دے بندہ گئے اللہ الہ واحد مگر الہ دے یکیو وَإِلَّمْ يَنْتَهُ او قدیمن نشود اخفل نظرینا اما داغنا یقولونا چی دیوئی لیمسن اللذین خامخا ابرسیگی مسن خامخا ابرسیگی آکسانو دا چی کافر دی منہم ددینا غضاب غضاب علیم دردنار ابلا یتوبون الاللہ ولدا خلقتو بینو باسی اللہ دا ویستغفرونہو اول بخنا نغاڑی دا اللہ ند تیرشی ویشر اللہ خو غفور رحیم بخنا کون کے مہربان دے مل مسیحون دے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ رسول مگر دا اللہ رسول لے قد خلط تاکیق سر تیرشیو من قبلی مکردنا الرسل رسولان گن و امو امردد صدیقہ اغا بیلکل رشتی نیوا اے صدیقہ نور انتہائی رشتی نیوا کانا ادا دوارا موروزیے یا کلان توام چپڑ بے خوراک انظر اگور محبوبہ قیبا نبین لهم الآیات سم وضاحت کو منگ دیتا دب آیاتنو ثم نظر نبیا اگورا انا یعبکون ددی بیوکوپانو بیوکوتیاتا اگورا یعبکون سنگد توحید نا اوڑی قل او یا حبیبا اتعبدون من دون اللہ آیا تازو بندگی کوئی دا اللہ نہ علاوہ مادا وچالا یملک لکم ذرہ چاہے اختیار نلری تاسد پارا دا ضرر دا بقولو ولا نبا او ند پایدی رسولو واللہ اللہ والسمیعو ہر سوریدن کی العلیم و بارس قوادے قل او یا حبیبا یا آل الكتابی اول کتاب لا تعلو بی دینکم تجاوز مکوئی اے زیادے مکوئی بدین کی غیر الحق فنا جائزہ فنا حق سرا ولا تتبعو تابداری مکوئی احواء قوم دخواہشات دیو قوم قد ظلو جبیلا رشوی دی من قبلو مخی وظلو او گمراہ دی اس کثیرا او گمراہ کری دی
कसीरन ढेर लरा वज़ल्लु औ गुमराह पाती शिविदी वान सवाए सबील दलारे बराबर ना लार बराबर न गुमराह पाते लोइन अल्लज़ीना फलानत ग्रहण शिविदी आकसान कफरू जे का प्यारांदी मिन बनी इसराइल द बनी इसराइलना गला लिसान दाऊदा फजबद दाऊद अलैहिस्सलाम वाई सबन मरियम औ मलहुन शिविदी बखैरो द ईसा इब्न मरियम ज़ालिका दाद दैदा मलहुनियत बीमार पसबब और सौच दैना फरमाना है कोले वकानो और उदैया तदून जिदात ने तजावज़ को वकानो उदैला तनाहोना अन मुनकरिन फालू यौबल बैन मनको दा गबद खबर न चिदई बकोल लबेसा नुडेर बदले मा कानिया फालून आ कारुन चिदई कई लबेसा डेर बदले मा कानिया फालून आ कारुन चिदई कई तरावी ने बता कसीरन ढेर में नौ ददी बनी इसराइलना ये तवल्लाना चिदुस्ती बाकई अल्लज़ीना दा कसानो सरा कफरू चे काफिर दी लबेसा खाम खाबत दे मा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम खाम खाबत दे मा अगर सजा दोस्ताई कद्दमत लहुम चमख के लिए दईद बारद फलुजानो अन सखित अल्लाहु अलैहिम ददी वजना चवसद अल्लाह बदई और बिलाज़ाब यादई बग़ाज़ाब की हम खालिदून अमेशद पारवई वलाओ कानू युमिनून बिल्लाह औ के चले विदई ईमान रावड़न की अल्लाह वन नबी और बचावा ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम वल्लाहु कानू कचरी वेद युमिनून बिल्लाह ईमान रावड़े पा अल्लाह वन नबी और पैगंबर अलैहिस्सलाम वमा उनज़िला इलैहि और आ किताब जनाज़िल कैसे दैता मत्तखज़ूहुम औलिया न नबी उनी दैला दोस्तान वलाकिन कसीरम मिनहुम लेकिन ढेर दैना फासिकून नाफरमान दीदा अल्लाह लतजदन्ना खाम खाविने बा अशद्दन्ना से ढेर साद खल्कुना अदावतन पे इत्तिबाद दुश्मनाय लिल्लज़ीना दपादा कसानो आमनो ची मान रावड़ दे अल यहूदा अग यहूदियान दी वल्लज़ीना वाकसान अशरकू चव अमियान मशरिकान दी लतजदन्ना खाम खाविने बा ढेर सख्त खल्कुना पे इत्तिबाद दुश्मनाय दपादा कसानो ची मोमिनान दी सोबम अल यहूदा यहूदियान वल्लज़ीना अशरकू औ आगा कसान च आगा मुशरिकान दी वला तजदन्ना खाम खाविने बा अकरबहुम दीर निज़दे खल्कुता मवद्दतन पे इत्तिबाद दोस्ताय लिल्लज़ीना पादा कसानो आमनु चाय ईमान रावड़े दे अल्लज़ीना कालू आगा कसान च आगई वही इन्ना नस्वारा यकीनन मंगा परिश्त्या नस्वारा यो मराद नस्वारा दा हबश ईमान रावड़ो ज़ालिका दाद देवजना बिअन्न मिनहुम यकीनन बाजिर दैना किस्सीना तलबगार द दिन दी वरुहबाना औ यरीदुन की दी अजजी कौल की दी वरुहबाना आबिदान दी दरवेशान दी किस्सीना माना उलमा दी तलबगार द हक दी वरुहबाना औ आबिदान दी दरवेशान वअन्नहुम ला यस्तकबिरून औ यकीनन दई ला यस्तकबिरून जान गठन गणी द हकना वअन्नहुम औ यकीनन दई वर जान गठन गणी द हकना